మొదటి ఎమ్మెల్యే మన హఫీజ్ ఖాన్ గారు ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని పూనుకున్నారు. मरने वाला है, वो मरने वाले को मदद करना ये इससे बड़ा फ़ायदा का काम है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान ने खुद कहा वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया. साहब मोहम्मद हफीज़ खान साहब के ज़रिए परवरदिगार ने कोरोना वायरस के मरीज़ों की बेहतरी के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम फरमाया. खान साहब, आप जो काम किए हैं काबिल तारीफ़ व काबिल तहसीन हैं. अल्लाह का फरमान है, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया. कर्नूल एमएलए की कुर्बानी धीरे धीरे अवाम में पहुँच रही है कि वाकई में हफीज़ खान ने काबिल तारीफ़ का काम किया है. सांस की कमी की वजह से मरने वालों के लिए उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अपने दोस्त UMMC हॉस्पिटल ह्यूस्टन और हफीज़ खान ट्रस्ट के ज़रिए 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाकर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया, जिसके चलते आज कईयों बुज़ुर्ग जवान बेसहारे और लाचार अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं. उन्हें इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ज़रिए सांस मिल रही है. अल्हम्दुलिल्लाह. द पीर टाइम्स ने वहां जाकर मुआयना लिया कि वाकई में एमएलए की दिए हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स काम कर रहे हैं या नहीं. तो वहां जाने के बाद पता चला कि वाकई में कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने काबिल तारीफ़ का काम किया कि इन्होंने दूर की सोच सोची और सांस लेने में तकलीफ़ लोगों की सांस बनकर उन्हें ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिया, जो आज हर मरीज़ ऑक्सीजन का इंतज़ार नहीं कर रहा और इन्हीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ज़रिए अपनी सांस ले रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. शहर करनूल के काज़ी वक्त होने के नाते मैं मोहम्मद अब्दुस्सलाम और रिटायर्ड MRO साहब और सैयदुस सादात ख़ानदान से और उलमाए किराम और हमारे कारपोरेटर्स और मुसलमानों के और बड़े बड़े लोग इंटेलेक्चुअल्स मिल के तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे एमएलए हफीज़ खान साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. खान साहब, आप जो काम किए हैं काबिल तारीफ़ व काबिल तहसीन हैं. एक वाक़ये के ज़रिए से मैं आपको एक बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं. एक लड़का बेहतरीन आर्टिस्ट था. आर्ट डाल के, आर्ट के दो किस्में हैं, एक मॉडर्न आर्ट होता है, तो आर्टिस्ट था एक मॉडर्न आर्टिस्ट. आर्ट डाल के, बेहतरीन आर्ट डाल के उसके नीचे एक लाइन लिखा कि ये आर्ट में अगर कोई गलती हो तो निशानदेही कर दें. वो निशानदेही करके वो चौराहे पर लगा दिया. शाम तक देखा कि कई लोग आके निशानदेही कर दें, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है. बहुत बेहतरीन आर्ट था. बेचारा बहुत मायूस हो के घर आया. उसकी वालदा को सारा वाक़या सुना तो उसकी वालदा बोली, कई को मायूस है बेटे, तो कुछ भी गलती रहे तो निशानदेही करो. बोल तो पूरे के पूरे निशानदेही करके गए, पूरे गलतियाँ बताई. तो माँ बोली, बेटे ये चार्ट कल अगले दिन रख दे, उसके नीचे ये सेंटेंस लिख दे, इसमें अगर कोई गलती है तो इससे अच्छा आर्ट डाल के मेरे आर्ट के बाजू रख दो. बोले अगर इससे अच्छा आर्ट कोई डाल सकें तो डाल के ये आर्ट के बाजू रख दें. बोले शाम तक सब नीचे जो है ना कमेंट बेहतरीन है वो के लिख के गए. तो खान साहब, मैं आपको तहे दिल से ये बोलना चाह रहा हूँ, बगैर किसी तारीफ़ के, बगैर किसी इसके, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के,
آپ جو کام کیے ہیں واقعی قابل تعریف ہے. اس بات کے لیے سارے لوگ تالی مارے بھائی 1 منٹ کے لیے. کچھ لوگ کسی وجہ سے آپ کو کامنٹس کریں, کچھ بولیں, اسے کوئی مطلب نہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی جان بچانے کا ایک ذریعہ بنے ہیں. اس کا نعم البدل اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا فرمائے. اگر کوئی کامنٹس کرے تو کرنے دو, ان کے لیے یہی جواب ہے کہ بھائی آپ اس سے اچھا کر کے بتا دیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, آج ہمیں بے انتہا خوشی اور بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے کرنول کے ایم ایل اے جناب عبدالحفیظ خان صاحب نے جو قابل تحسین کام کیا ہے, کل جو ہے جنرل ہاسپٹل کے اندر تقریباً 150 بیڈس کے اوپر کانسنٹریٹر کا جو انہوں نے افتتاح کیا ہے, یہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے. بہت سے لوگ جنازوں کو دفنا رہے ہیں مرنے کے بعد, یہ بھی ایک اچھا کام ہے. وہ لوگ الحمدللہ میں بھی وہ کام کیا ہوں, میں بھی کووڈ میں مرنے والوں کو جنازے کو نماز پڑھا رہا ہوں, تدفین کر رہا ہوں. لیکن اس سے بڑھ کر جو آدمی زندہ ہے, وہ مرنے والا ہے, وہ مرنے والے کو مدد کرنا یہ اس سے بڑا فائدہ کا کام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن نے خود کہا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو بچاتا ہے, کسی جان کو بچاتا ہے, تو ایک انسان کو نہیں بلکہ قرآن نے کہا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. تو یہ کارنامہ ہمارے جناب عبدالحفیظ خان صاحب نے انجام دیا ہے کہ بہت سے لوگ آکسیجن کی وجہ سے پریشان ہیں. آج ہاسپٹل جاتے ہیں 2-3 گھنٹے تک انہیں ایڈمیشن نہیں ملتا, تو آکسیجن نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہیں, پریشان ہیں. تو ایسے لوگ آکسیجن کے لیے بیڈ پر رکھ دیا جاتا ہے, تو تقریباً 2-4 گھنٹے ان کو ریلیف ملتا ہے, تب تک ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. تو یہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ پہنچانے والی چیز ہے جو ہمارے حفیظ خان صاحب نے اس کو انجام دیا ہے. میں پورے کرنول کی جانب سے مسلمانوں کی, ہندوؤں کی, غیر مسلم جتنے بھی احباب ہیں, ان تمام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور بھی ایسے بہت سے کام لے. انشاءاللہ ہم بھی خان صاحب سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم بھی ان کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کی جب بھی وہ ہمیں آواز دیں گے ہم انشاءاللہ خدمت کرنے کے لیے, سوشل سروس کے لیے تیار ہیں. ہمارے شہر کرنول کے ایم ایل اے صاحب محمد حفیظ خان صاحب کے ذریعے پروردگار نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بہتری کے لیے آکسیجن کا انتظام فرمایا. اور پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا تمام عالم کے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے. کہ الحمدللہ حفیظ خان صاحب نے بڑا قدم اٹھایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو ایسی اچھے سے اچھے اقدام اٹھانے کی ہمت اور اس اقدام میں کامیابی عطا فرمائے. میں حافظ سید شجاع الدین احمد قادری اہل سنت جماعت کی جانب سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید صلاح الدین اہل سنت الجماعت کی طرف سے ہمارے మన కర్నూలు ఎమ్మెల్యే అబ్దుల్ హఫీజ్ ఖాన్ గారు 1,50 లక్షలతో తన ఖర్చుతో ఆక్సిజన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అమెరికా నుంచి తెప్పించి తన సానుభూతిని పేద మనుషుల కోసం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 100 బెడ్ల సహాయం అరేంజ్ చేసి నిన్న ఓపెనింగ్ చేశారు. కాటసాని ఎమ్మెల్యే గారు, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ బివి రామయ్య గారు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో తన మనస్తత్వాన్ని పేదల కోసం చాటుకున్నారు. ఇటువంటి ఇంకా మంచి పనులు చేయాలని మన ఎమ్మెల్యే ఉన్నవారు చాలామంది ముందుకు రావచ్చి ఇటువంటి సహాయాలు మనకు రాబోయే కాలంలో కర్నూలుకి అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి ఎమ్మెల్యే మన హఫీజ్ ఖాన్ గారు ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని పూనుకున్నారు. सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स.